J'espère que vous allez bien. هاد النهار غادي نشوفوا مع بعضياتنا la lecture lire un texte descriptif قراءة نص وصفي يتضمن ولا يشتمل على وصف. صافي. Avant la lecture, j'observe et je découvre. Observe le titre et la photo. De qui va-t-on parler? لاحظ العنوان والصورة. على ماذا سيتحدث النص؟ صافي. نشوفوا لو تيتر هو رشيد الولي اي دير يديك. لا فوتو هاهي شنو فيها رشيد الولي وفيها لي زامي ديالو ياك مع الاصدقاء ديالو ها هما شتي صافي. هادشي اللي كنلاحظوا في الصوره كنلاحظوا رشيد والزملاء ديالو وكنشوفوا هنا لو تيتر فيه رشيد الولي اي دير يديك. دونك de qui va parler le texte? Le texte va parler de Rachid Louali et ses collègues. سيتحدث النص عن رشيد الولي وأصدقائه ولا زملائه. صافي. نشوفوا la deuxième question شنا فيها. Combien y a-t-il de personnes sur la photo? Précise le nombre d'hommes et de femmes. كم عدد الأشخاص على الصورة وحدد عدد الرجال وعدد ديال النساء. صافي. ها هي لا فوتو ديالنا. صافي. نشوفوا شحال فيها هاد لي بيرسون بعدا نحسبوا. اون جينيرال عندنا 1 2 3 4 5 6 بيرسون. صافي. عندنا المجموع 6 بيرسون. لي زوم عندنا 1 2 3 4 هادو سو سون دي زوم. رجال عندنا 4 هوم هادو سو سون دي فام. اون ا 2 فام. صافي. Sur la photo, il y a 6 personnes. على الصورة لدينا 6 أشخاص. 4 hommes 4 رجال et 2 femmes وامرأتين. Que font-elles? ماذا يفعلون هاد لي بيرسون؟ صافي. Que font-elles؟ زعما شنو هاد لي بيرسون شنو كيديروا؟ شنو كيبان لنا هنا هاد لي بيرسون كيديروا؟ غادي يغرسوا الشجيرات وكيجمعوا الاكياس ديال القمامه. صافي. هادشي اللي كيبان لنا في الصوره. صافي. ها هو الجواب. ال بلانت هاد ال كتعود على لي بيرسون. ال بلانت دي زاربوست اي نيتوا لو كارتيي دي زوردور كينظفوا الحي من النفايات والازبال. لي زاربوست هما ديك الشجيره ملي كتكون عاد صغيره وكنغرسوها. صافي. هذيك هي اربوست يعني الشتائل. صافي. question numéro 4. quelle est la couleur de leurs habits? ما هو اللون ديال الملابس ديالهم؟ qu'évoque-t-elle pour toi؟ بماذا تذكرك ولا ماذا تمثل لك؟ صافي. quelle est la couleur de leurs habits؟ شنو اللون ديال الملابس ديالهم؟ شوفوا شنو لابسين. ها هما هادو لابسين دي تيشيرت يعني دي تيشيرت يعني قميص. هاهي لابس تيشيرت كي دار لا كولور بلانش دي تيشيرت بلون. هادو عندنا بثلاثه رشيد الوالي وهاد جوج عيالات لابسين الموف. صافي. هادي هي لا كولور ديال لي زابي ديالهم. صافي. لي زوم بورت دي تيشيرت بلون. رشيد الوالي et les deux femmes portent des t-shirts mauve. Et qu'évoque-t-elle pour toi يعني بماذا تذكرك؟ هذا يرمز إلى اللون ديال الجمعية ديال اللي دير يديك فيها هاد لا كولور فيها البيض والموف سي لا كولور دو لاسوسياسيون. صافي. ها هي مكتوبة هنايا. Les hommes portent des t-shirts blancs. S à la fin ياك. Rachid El Wali et les deux femmes portent des t-shirts mauve. هذا هو الجواب ديال اللون ديال الملابس ديالهم. قال qu'évoque-t-elle pour toi؟ c'est la couleur de l'association. قالك ماذا يمثل داك اللون بالنسبة إليك؟ c'est la couleur de l'association. اللون ديال الجمعية دير يديك. صافي. question numéro 5.
Que voit-on à l'intérieur du camion؟ يعني شنو كتلاحظ في الداخل ديال الكاميون ديال الشاحنة؟ هادو واقفين في الشاحنة من الداخل، شتي؟ هذا الكوفر ديال لو كاميون. قالك شنو كيبان لك تما؟ on voit des sacs de poubelle. صافي. شنو كتلاحظ في الداخل ديال الشاحنة؟ كنلاحظ اكياس ديال القمامة. هيا 5 on voit des sacs de poubelle à l'intérieur du camion. On voit des sacs de poubelle à l'intérieur du camion. هادي اي ياك، وهادي او وهادي او، غير ما قدتنيش البلاصه وجاتني مزيره هنايا. صافي. هادي اي او ار à l'intérieur du camion. صافي. On voit des sacs de poubelle. Question numéro 6 ou bien la dernière question. À ton avis, في رأيك أنت، que vont-elles faire avec cela؟ شنو غادي يديروا بهاد الشيء؟ فين غادي يديو ديك الأكياس؟ بيان سور غادي يلوحوها ياك في لا بوبيل. Ces personnes nettoient le quartier des ordures qui traînent. هاد الأشخاص كينظفوا لنا الحي من الأزبال التي المنتشرة هنا وهناك. qui traînent. Elles vont les jeter dans des poubelles. وغادي يمشيو يلوحوهم في des grandes poubelles. صافي. صافي. حنا دابا سالينا l'observation. j'observe et je découvre. ندوزو دابا نقراو لو تكست ديالنا. sur du texte. Rachid El-Wali et Dir Iddik. Rachid El-Wali est né à Rabat. C'est un comédien, réalisateur et producteur marocain, très célèbre. Cet homme aux multiples talents est grand, séduisant et très sportif. Il s'habille toujours d'un t-shirt, d'un pantalon en jean et d'espadrilles. On le qualifie de dynamique, gentil et serviable. Il est également ambitieux et bénévole, toujours présent dans de nombreuses manifestations humanitaires au Maroc et à l'étranger. Il fait aussi de bonnes actions, en prenant par exemple la plateforme sur Internet Dir Iddik met la main à la pâte. Celle-ci vise à nous sensibiliser et à nous faire prendre conscience qu'en donnant un peu de notre temps, nous pouvons tous participer à l'amélioration de l'environnement socio-économique du Maroc. Dir Iddik vise aussi à développer un réseau de volontaires, notamment chez les jeunes, afin de participer à un grand projet de réhabilitation et d'embellissement des quartiers délabrés. Les missions consistent donc à nettoyer les ordures et les saletés, entretenir les jardins et les pelouses, planter des fleurs et des arbustes dans les rues, peindre les portes, fenêtres et façades défraîchies. Dir Iddik prend certaines valeurs comme le sens de l'engagement, la citoyenneté, la solidarité, l'esprit d'équipe, la responsabilité, l'accomplissement et le partage. Cette association a pour but de redonner une belle image à certains quartiers et de s'engager pour le bien-être de la planète, tout en protégeant davantage l'environnement. D'accord? Rachid El-Wali est né à Rabat يعني ازداد في الرباط. C'est un comédien. إنه كوميدي. réalisateur يعني مخرج منتج. et producteur marocain. منتج ومخرج مغربي très célèbre. Cet homme aux multiples talents est grand. يعني هذا الرجل متعدد المواهب est grand كبير. séduisant attirant جذاب et très sportif ورياضي. Il s'habille toujours d'un t-shirt. ديما كتلقاه لابس تيشيرت يعني قميص يعني هذا بحال هكا تيشيرت demi manche. d'un pantalon de jeans et d'espadrilles وسروال ديال الجين و les espadrilles
دغي ديالو. On le qualifie de dynamique. يعني on le caractérise يعني on le caractérise de dynamique يعني حركي كيتحرك بزاف جونتي يعني ظريف et serviable يعني qui rend des services يعني كيقضي الأغراض للناس وداكشي. Il est également ambitieux وهو كذلك طموح et bénévole ومتطوع. Toujours présent dans de nombreuses manifestations. دائما حاضر في كثير من التظاهرات الإنسانية au Maroc et à l'étranger في المغرب وخارج المغرب. Il fait aussi de bonnes actions يعني كيدير بزاف ديال الأعمال الأحداث المزيانة. En prenant par exemple يعني ويرعى مثلا la plateforme sur internet ديريديك. met la main à la pâte يعني دير يديك يعني شارك معانا دير يديك في شي هكا بحال هكا في النظافه ديال الاحياء وداكشي. Celle-ci vise à nous sensibiliser à nous faire prendre conscience يعني وهذا يعني celle-ci يعني هاد l'association تهدف الى تحسيسنا و nous faire conscience يعني كتجعلنا كندركو بان إلا عطينا غير ان بو دو نوتر طون غير شويه ديال الوقت ديالنا نقدروا نشاركو نو بوفون بارتيسيبي à l'amélioration يعني في التحسين و في يعني الامélioration تحسين دو l'environnement socio-économique du Maroc يعني نحسنوا من البيئه السوسيو ثقافيه سوسيو ايكونوميك يعني الاجتماعيه والثقافيه ديال المغرب. صافي ديريديك vise aussi à développer un réseau de volontaires. ديريديك يهدف كذلك إلى تطوير واحد الشبكة ديال المتطوعين notamment chez les jeunes خاصة عند الشباب afin de participer à un grand projet يعني بهدف المشاركة في واحد المشروع كبير ديال de réhabilitation يعني إعادة تأهيل et d'embellissement تجميل embellir هذا vient du verbe embellir يعني يجمل rendre beau et d'embellissement des quartiers délabrés يعني الأحياء المهترئة والمهمشة. Les missions consistent donc à nettoyer يعني هاد المهام ديالهم تعتمد على نظافة à nettoyer les ordures يعني نظفوا يعني نجمعوا النفايات واللي سالطي والأوساخ. entretenir les jardins يعني اعتناء بالحدائق et les pelouses هما داك les espaces اللي فيهم العشب. planter des fleurs يعني نغرسوا الوريدات et les arbustes ديك هادو الشجيرات الصغيرة. dans les rues يعني في الأحياء peindre les portes peindre يعني نصبغوا الأبواب les fenêtres النوافذ et façades défraîchies والواجهات يعني القديمة défraîchies يعني شي حاجة كي perdu sa fraîcheur شي حاجة اللي فقد الحيوية ديالها والجمالية ديالها. دير يديك prend certaines valeurs يعني تهدف ولا تعتمد على بعض تشجع بعض القيم comme le sens de l'engagement يعني الحس ديال الانخراط وديال المشاركة la citoyenneté المواطنة la solidarité تضامن l'esprit d'équipe يعني روح الجماعة وروح الفريق la responsabilité المسؤولية l'accomplissement هو الإنجاز et le partage والمشاركة. Cette association a pour but والهدف ديال هاد الجمعية de redonner une belle image à certains quartiers يعني باش نعاودو نعطيو واحد الصورة جميلة على بعض الأحياء اللي ما كتكونش نقية ما كتكونش مقادة. صافي et de s'engager pour le bien-être de la planète ونخرطو في من أجل راحتي وسلامتي الكوكب ديالنا اللي هي الأرض la planète كوكب tout en protégeant davantage l'environnement وذلك بالاحترام البيئة. صافي احنا فهمنا لو تكست قريناه دابا غادي نجاوبو على لي كيستيون. Je lis et je comprends. De quelle personnalité le texte va-t-il parler ou bien parle-t-il? De quelle personnalité le texte parle-t-il? شكون الشخصية اللي كيهضر لنا عليها لو تكست؟ على رشيد الوالي. صافي ها هي le texte parle de رشيد الوالي كيتكلمنا على رشيد الوالي. De quelle association est-il question ici؟ يعني شنو هو
شنو هي الجمعيه اللي كنهضروا عليها هنايا؟ هي جمعيه دير يديك. il s'agit de l'association دير يديك. صافي. quels sont les métiers de رشيد الوالي؟ هنا تسعود نسيتها. quels sont les métiers de رشيد الوالي؟ شنو هما الحرف ولا المهن ديال رشيد الوالي؟ شنو كيدير؟ قلنا رشيد الوالي est un comédien, réalisateur et producteur marocain. صافي. quel est le but de دير يديك؟ شنو هو الهدف ديال دير يديك؟ هو ها هي هنا redonner une belle هيا. cette association a pour but والهدف ديالها de redonner une belle image à certains quartiers، يعني إعادة تأهيل وتجميل بعض الأحياء. أنا درت لكم هنايا دير يديك vise à développer un réseau de volontaires، يعني الهدف ديالها هو تطوير واحد الشبكة ديال المتطوعين. علاش؟ afin de participer à un grand projet de réhabilitation et d'embellissement des quartiers délabrés. ويعني الهدف ديالها هو تطوير واحد الشبكة ديال المتطوعين خاصة الشباب ياك للمشاركة في هذا المشروع ديال إعادة تأهيل وتجميل الأحياء، زعما الأحياء المهمشة والمكرفسة. صافي. صافي هذه هي لاباج 62. دابا ندوزو لاباج 63.